Hello, good morning. Welcome to my YouTube channel. ଟିକେ ନାକୁ ବାଲକୋନି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ବାହାର ଭିଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଟିକେ ବଡି ରିଲାକ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ବି। ଦେନ୍ ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲୁ ଗୋଟେ ମ୍ୟାରେଜ ପାର୍ଟିକି ଯିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଆଗକୁ। ଝିଆରୀ ପରେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଜଣଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ସେଇ କଥା ହିଁ କହୁଛି। फाइनाली आम पहुंची जाइए सुमन दीदी एंड स्वप्निल भाई मैरिज पार्टी रे। बहुत बढ़िया डेकोरेशन है, देखो बहुत सुंदर से डेकोरेशन है। आमे भी समस्ते जाकर फोटो उठे पलि आसलु सुमन दीदी सहित, बहुत भल भी लगे। किसी समय पर आमर दुल्हन पलि आसलु मो भाई सत्यम भाई, बहुत बढ़िया देखा देखिपे केते खुशी अच्छे। देन मो स्वप्न भाई पलि आसते बाट बरणी कम आरंभ हो जाता। देन आम घर को रिटर्न कर आज मो मिनी ब्लॉग टी टाटा।